आम सरकार को बहुत थर रिक्वेस्ट कर आर सरकार से होता मेगा प्रोजेक्ट द्वारा आमर ओडिशार हजार हजार कंट्राक्टर माने टेंडर पकड़ा को वंचित होते मेगा प्रोजेक्ट जब ये सरकार प्रतिश्रुति देते आम सरकार को आसिले मेगा प्रोजेक्ट बंद करूँ किंतु सेटा एपर्यंत आम बहुत थर पाखे दाबी उपस्थापन कले सुधा से गुड़ा बंद करूना जहाद्वारा आमर ओडिया कंट्राक्टर मानकर टेंडर पार्टिसिपेट करना से जो टर्म एंड कंडीशन रखी से इलिजिबल होना ओडिया कंट्राक्टर मैंने तेणुक आम यहाँ विरोध करुच्चे जदि यहाँ बंद कराए छोट छोट रिच कराए आमर ओडिशार हजार हजार कंट्राक्टर बेनिफिट हे हाँ से जो नहीं ना ये तो ओडिया अस्मिता कथा कही से कथा रखिले खाली कहते आम ओडिया अस्मिता कथा ओडिया अस्मिता कहते किंतु ओडिया अस्मिता कौन से बोलते सरकार बुझीपारना ओडिया अस्मिता यही द्वारा कौन बाहर लोक जब आसी कंट्राक्टर बाहर ये एजेन्सी मैंने काम करेंगे आम ओडिशा लोक मैंने काम पाइबे नहीं यहाँ कौन ओडिया अस्मिता तेणु सरकार ये हवा कथा अवगत हवा कथा यहाँ आम जो ओडिया अस्मिता कहूँ यहाँ कौन तार ये ठीक हाँ आ द्वारा दादन तो बढ़ुच आप बाहर कंट्राक्टर मैंने आसी काम कले आमर ओडिशार कंट्राक्टर आमर जो अच्छा लेबर मिस्त्री आम सब तो बाहर जाए दादन खटिया बाध्य होती ओडिशा छाड़ी बाहर को जाऊँच मुख्य दाबी हूँ आमर 14.99 जोटा 14.99 से बंद हम करागले आम जो कमर जो कंट्राक्टर माने जो अति कम रेट्रे कम नहीं से बाध्य होती जीवन विकल पकाउं जेहेतु 14.9 अच्छी कम पाऊना जो खंडे कम बाहर से 14.99 पकाइबा बाध्य होता जब शेड्यूल ऑफ रेट कराए आमर कमर क्वालिटी भल हम कंट्राक्टर माने बेनिफिट हे आईटा से आम 14.99 बंद करने चाहूँ आ द्वारा सरकार मंगल हम सरकार आम देश कम क्वालिटी भल रंट्राक्टर मैंने बेनिफिट हे आ द्वारा लाभ पाऊना जीवन विकल कम कर लेबर मिस्त्री मैंने बसीजे जब कम न कले तो बंचे रखापी हम ना से बाध्य 14.99 कम पकाउं यहाँ बहुत बड़ धन तीव्रतर हम आम आंदोलन कंटिन्यू करूँ आज बसीचु काली भी बसबू सरकार दाबी न पाले ये बड़ धरण आम दरकार हेल्ले समस्ते ऑल ओडिशा सब कंट्राक्टर मैंने काम बंद करूँ सरकार जो आम सब जो कम चली सेगुड़ा आम सब मिलित भाव बंद करूँ दाबी पूरण तेणुक आम आज कर मर परिस्थिति को आसचु आम दाबी न मानिला पर्यंत अणओडिया कंट्राक्टर प्रीति सरकार बंद न कला पर्यंत मेगा प्रोजेक्ट बंद न कला पर्यंत आम आंदोलन अहोरात्रि चलो कौन कौन दाबी रही है आमर प्रथम दाबी है मेगा प्रोजेक्ट बंद करा ओडिया कंट्राक्टर काम दि जाओ मेगा प्रोजेक्ट बंद कर ओडिया कंट्राक्टर जमी काम पाइबे से बंदोबस्त सरकार करूँ 14.99% जो बिड कैपेसिटी को विड्रॉ करूँ तृतीय दाबी जो कंट्राक्टर मैंने RWSS अन्य डिपार्टमेंट रे पेमेंट टाइमली पाऊना पेमेंट तुरंत रिलीज करा अणओडिया पाखे कौन एमती अच्छी जहाँकि ओडिया कंट्राक्टर मान काम मिलूनी अणओडिया आसिक काम कर अणओडिया पाखे किसी ना आज्ञा सबू आप टेक्निकाल सबू अच्छी आम पाखे ओडिया पाखे जानी शुणी गला सरकार जहाँ करथिला ए सरकार से पॉलिसी फॉलो कर आम शांतिपूर्ण धारणा देचु आमको लिखित प्रतिश्रुति सबू जी टेंडर बर्तमान सुधा डाकी से टेंडर सब कैंसल न कला पर्यंत आम आंदोलन चल गला थर प्रतिश्रुति देते मेगा प्रोजेक्ट करेंगे ना प्रतिश्रुति देते पुणी थर मेगा प्रोजेक्ट डाकी आज शांतिपूर्ण धारणा जब न हुए कौन कर आगे राजरास्ता पर लड़ी करूँ दाबी पाइबा पर्यंत आम आंदोलन चालू रखी भरोसा अच्छी दाबी पाइबे भरोसा अच्छी नुआ सरकार नुआ सरकार किसी करियो भाबुछन भरोसा अच्छी एटलिस्ट डाकुचंदी कथबार्ता होचंदी तो आम भावुचु मानि जीवे आपण कौन बड़ बड़िया अधिकारी सहित कथा हाँ आम कथा वार्स मिनिस्टर संगे कथा अर्बन मिनिस्टर सहित कथा RD मिनिस्टर सहित कथा से पॉजिटिव रेस्पॉन्स देइचंती किंतु कार्यकारी है नहीं हाँ आश्वासना देइचंती किंतु प्रॉब्लमटा है किसी ऑफिसर आम ओडिया ऑफिसर जो मैंने कि मिर्जाफर मीर कासिम रोल ये प्ले कर जो आम हईराण हो सरकार भी बदलाम हो किसी सरकारी मुझे किसी स्वार्थपर मिर्जाफर मीर कासिम सरकारी ऑफिसर जो या हो ऑल ओडिशा कंट्राक्टर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट अच्छी
ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦାବି ରହିଛି କ'ଣ ଏବଂ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆମର ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇବୁ ବା ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଗତ ଦିନରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ କେମିତି କାମ ଦିଆଯିବ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବହେଳା ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ଯେକୌଣସି ଦାବି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଆମରଣ ଅନଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ। ଏହା ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନି କାମ। ଆଜି ନୁହେଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇକରି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବନି, କେମିତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇବେ ତାହା ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଦନାମ ହେବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହାକୁ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରାଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଥିଲେ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥା? ଏହାକୁ ଖୋଲିଛି କିଏ? ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରି ସବୁ ଖଣି ଖାଦାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ପଶିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ ଅକ୍ଷମ? ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ? ଆମର ସବୁ এটা বিগত 15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ହେଇକି ଆସିଛୁ ବର୍ଷ ଧରି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମର ସବୁ କାପାବିଲିଟି ଥିବା ବୋଧେ ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କାମ ବାହାରୁଛି ସେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ একত্রিত ହେଇକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆସିକିରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆସିକିରି ଆମର ବାରି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି, ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଜି ବି ସେଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆଗ କାମ ପାଇବେ, ତାପରେ ଯାହା କାମ ବଳିବ ବା ବଡ଼ କାମ ସରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟେ କିଛି ସରକାର ଖାଲି କଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମକୁ କିଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରୁନି କିଛି। ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ମାନେ ପୁରୁଣା ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମାନେ ନୂଆ ସରକାର ଆସି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି ସରକାର। ଆମକୁ ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେ କହିଥିଲେ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ କାମ ଇଏରେ।